బాసరలోని కృష్ణా మందిరంలో సప్త వేడుకలు నిర్వహించారు. ఈ వేడుకల్లో ముదోల్ ఎమ్మెల్యే పవార్ రామారావు పటేల్ పాల్గొని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. భక్తులతో కలిసి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలను వీక్షించారు. వేడుకలు నిర్వహిస్తున్న ఆలయ నిర్వాహకులను అభినందించారు. సప్త వేడుకలు విజయవంతంగా కొనసాగాలని ఆకాంక్షించారు. అనంతరం భక్తులకు ప్రసాదం పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక నాయకులు, ఆలయ కమిటీ సభ్యులు, భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. खूप काही बोलायचं त्याच्याबद्दल. हे खोटं बोलणं या गादीचा अधिकार नाही. खरं तर या गादीवर वर्णन करण्याचा सुद्धा अधिकार बिलकुल दिलेला नाहीये. सगळ्यांनी लक्षात ठेवा. पण जे वस्तुस्थिती आहे ते न मानणं सुद्धा त्या गादीचा अपमान आहे, हेही लक्षात घ्यावं लागेल. त्यांच्याबद्दल, पाटलाबद्दल का बोलतोय मी? अनुभवलोय मी आणि तुम्ही सर्वांनी अनुभवलेले आहात. ते कधीही कोण्याही कार्याकरिता एखाद्या व्यक्तीला सहज बोलणे, सहज भेटणे, प्रेमाने बोलणे, स्वच्छ अंतकरण असणारे व्यक्तिमत्व आदरणीय पाटील साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहे. भगवान गोपाल श्रीकृष्णाच्या चरणी मी प्रार्थना करेन, सदैव त्यांच्या डोक्यावर श्रीकृष्णाने हात ठेवावा आणि हे चालत असलेली दुसरी गोष्ट, विनम्रता अंगी असावी. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, अत्यंत विनम्रता माणसाच्या अंगी असावी. माणसाने झुकण्याची वृत्ती ठेवावी. पाया पडून घेणं सोपं आहे, पण वेळ पडल्यावर दुसऱ्याच्या पायावर मस्तक ठेवणं याच्यासाठी वाघाचं काळीज लागते. खुलकट माणसं असं काम करू शकत नाही. गर्व अहंकारामध्ये बांधलेले माणसं असं वागू शकत नाही. आणि जो माणूस विनम्रता आहे, ज्याच्याकडे लीनता आहे, खूप काही बोलायचं त्याच्याबद्दल. हे खोटं बोलणं या गादीचा अधिकार नाही. खरं तर या गादीवर वर्णन करण्याचा सुद्धा